Meron pang sandals. Meron pa. Okay, this one is Bottega. Bottega belt, black. So, one size lang to. One size lang si Bottega. All sizes pwede. Okay. Yan siya. Adjust mo lang. Ayan. Wow, tigas pa siya. Okay. Yan o. One size siya, ma'am. Wedge daw, 37. Baka meron pa daw. Baka meron. Kahit ano ba? Sige. Baka meron pa daw dyan wedge. Baka meron pa daw dyan wedge. Ibang color. Meron tong black and brown. Free size to, ma'am, ha. Meron siyang black and brown. See? Bottega na belt. Free size. Okay. Sir Clarice. Yan siya, ma'am. Gaganon mo siya. Eh, hindi ko malagay. May mga tali. May mga ano pa? Tawag yung plastic. May Bottega na lang, mga madam. May Bottega, okay? 3,800. May Bottega free size. Ito ay black color. Pwede ito sa mga dress, sa pantalon. Pwede siya. May Bottega free size. Black and brown. Available. May Bottega. Ayan siya. Dalawang color siya. May Bottega free size, 3,800 only. Pamain Bottega free size. Nagustuhan nga ng angel ko. Ano size ni Other Stories? Medium. Medium, Ma'am Lee. Okay? Pamain Bottega brown. Main Bottega black. Okay? Pili na lang kayo. Main Bottega brown. Main Bottega black. 3,800. Pamain Bottega brown. Main Bottega black. Main Bottega brown. Main Bottega black. And then, meron tayong maliit na version. This one yung knotted na Bottega. Ganda rin to. May mga plastic siya. Wedge daw. Akin na. Ano daw yun? Anong size yan? 37. Nasaan? May Bottega brown 38 kay Madam Lee. Okay, Ma'am Lee. Wait lang. Papa-screenshot ko. Ma'am Lee, yours. Ganda yun. Free size yun, ah. Pwede yun sa dress, ma'am. Pag naka-blazer dress ka, pwede mo rin siya suotin. Ito, nice also. Pamay Bottega knot. O, diba? Pamay Bottega knotted. Sinong gusto, mga madam? Size ito, 75. Pinakamaliit to. Waist nito is 26 until 29. Kaya siya. 26 to 29, pamay Bottega knotted. Bigay ko sa inyo to ng 3,650. May Bottega knotted, 3,650. Ito, 3,800. Ma'am Lee, yours na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kay Ma'am Lee Rivera. Yours ito, Ma'am Lee. Okay, may Bottega siya dyan. Lee. Oo, 3,8 to. Kay Ma'am Lee. Bottega. Next. May Bottega knotted. Ito daw, mga madam, 37. Wedge. Oh, pamain wedge. Mga madam, mine wedge. Sinong gusto? Code natin, wedge. 2390. Pamain wedge. 2,390. Size 7. Pamain wedge. Size 7. Maganda to. Tingnan nyo, ah. I-flex ko. Okay? Ganda to. Parang ito yung wedge ko na Aldo eh. Parang ganito yung style niya. Tingnan nyo, mga madam. Oh, ganda rin siya, oh. Mine wedge 37, mga madam. Mine wedge 37. Sinong gusto? Mine wedge 37, mga madam. Code natin, wedge 37. Okay? Mine wedge 37. Sinong gusto nito? 2,390. Pamine wedge 37. 37 ang size niya. Anong size pa nito? Baka may 36. 38. Okay? Mine wedge. 38 daw. Meron, ma'am. 38 meron din. Mga madam. Dalawang 37.
Isang 38, mga madam. 2,390 wedge. Ay, ito walang naman. Ay, Gucci. Pamain Gucci. Same to kay ano, Janela in Japan. 38 daw kay ma'am ano daw, Donna. 2,390. Yours na ma'am, Donna. Okay na, pa-screenshot. Donna Barshar. 2,390. Ma'am Donna, oh, ito na. Let's screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kay Ma'am Donna. This one, interlocking. Gucci. Mga madam, 3,8. Nice also to eh. Ganun din size niya. 26 to 29, mga madam. Kaya to, size 75. 5 holes kasi siya eh, oh. 5 holes. 27 to 29.